வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கிரு தொலைக்காட்சியினுடைய செய்திகளுடன் உங்களுடன் நான் கிரு. எமது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதுடன் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை அமர்த்தி உடனுக்குடன் எமது செய்திகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நன்றி. Shanakyan Rasamanikam, you have 7 more minutes. Sorry, I think I had 10 minutes. இந்த மண்ணுக்காக உயிரை அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்த அனைத்து உறவுகளையும் உறவுடைய ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடைய பிரார்த்தித்தவனாக நண்பன் அங்கஜன் ராமநாதன் அவர்களுக்கும் அதே நேரம் பாராளுமன்ற குழுக்களின் பிரதி தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்ட உங்களுக்கு என்னுடைய முதலாவதினுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த இலங்கை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முதலாம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் சார்பாக என்னை தெரிவு செய்த என்னுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் முதலாவது நான் இந்த இடத்தில் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஒரு இளைஞர் என்ற வகையில் 29 வயதில் ஒரு இளைஞர் என்ற வகையில் என்னுடைய பாட்னாரின் இடத்துக்கு ஸ்ரீமு ராசமாணிக்கம் ஐயாவின் இடத்துக்கு என்னை அனுப்பி வைத்த என்னுடைய மக்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். உண்மையிலே நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு 3 நாளைக்குள் அவதானித்த ஒரு விடயம், தமிழ் தரப்பில் பேசும் பொழுது கூடிய அளவில் அந்த ஹெட்போனை பயன்படுத்தி அந்த மொழிபெயர்ப்பு செய்வதை நான் காணவில்லை. சில நேரம் அந்த காரணத்தினால் இந்த இடத்தில் நான் சிங்கள மொழியில் பேசலாம் நினைக்கிறேன். என்றால் 72 வருடமாக எங்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் கூறியிருந்தாலும் கூட இதுவரைக்கும் அந்த பிரச்சனை தொடர்பாக செவியெடுத்தது காணாது என்ற அடிப்படையிலும் தான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் நான் இன்று சிங்களத்தில் என்னுடைய உரையாற்றாமல் நினைக்கின்றேன். இது தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படலாம். நான் பாராளுமன்றத்தில் சிங்கள மொழியின் உரையாற்றினது என்று சொல்லி விமர்சனம் தான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான காரணம். அந்த வகையில் நான் விமர்சனத்துக்கு பயந்த அரசியலுக்கு வரவில்லை. අත්වශයෙන්ම මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් සිංහලෙන් මං හිතන්නේ ඉතාම සුලභ අවස්ථාවක් කතා කරන එක. ප්‍රධාන හේතුව මම දැක්ලා තිනවා මේ දැන් මේ හෙඩ්ෆෝන් එක දාගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් අහන් ඉන්න එක ඉතාමත් අඩුයි. මම හිතන්නේ මේ කළු පාට ගෑවෙන නිසාද දන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව එතත් ගොඩක් අවස්ථාවල මේ හෙඩ්ෆෝන් එක භාවිතා කරන එක අඩුයි. අත්වශයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුව මම බලන විදියට මම දකින විදියට 1956 බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවයි 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ජනාධිපතිතුමාගේ පාර්ලිමේන්තුවටයි අතර ගොඩක් මේ සමානකම් තියෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ මම කියන්න ඕනේ. අතරම 1956 ඒ ආණ්ඩු බලය ලබා ගත්තේ මම හිතන්නේ සිංහල බෞද්ධ කියන මතවාදය භාවිතා කරලා තමයි මේ බලය ලබා ගත්තේ. අද මේ අවස්ථාවේ 2020 දිත් ඒ මතවාදය භාවිතා කරලා බලය ලබා ගත්තා කියන එක අපිට ඇත්තටම ලේසියෙන් දකින්න පුළුවන් දෙයක්. ඇත්තටම ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ඇවිල්ලා මගේ සීයා හිටපු ඉලංගේ தமிழரசு කட்சி නායකතුමා එතුමාගේ කාලයේ පටන් අපි UMP ආණ්ඩුවත් එක්කත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවත් එක්කත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ ඉදිරි අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ආණ්ඩුවත් එක්කත් අපේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ මේ ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න අපි කතා කරලා වැඩ කරන්න අපි ලෑස්ති. ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුව තුනෙන් දෙක බලයක් ලැබිලා තියෙන ආණ්ඩුවක්, තුනෙන් දෙක බලයක් ලැබිලා තියෙන ආණ්ඩුවක් කියන ඉතාමත් වැඩ කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක්. ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මේ ආණ්ඩුව භාවිතා කරන්න ඕන කියලා මම කියනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශයේ ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබ්බ එක රටක් එක නීතියක් කියලා. එක රටක් එක නීතියක් කියන සංකල්පය යටතේ අපේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ යම් ප්‍රශ්න ගැනත් එතුමාගේ මේ ආණ්ඩුවේ තුනෙන් දෙකේ බලය භාවිතා කරලා අපිට විසඳුම් ලබා දෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේ රටේ දේශපාලන සිරකරුවන් ගැන ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේ ඉන්න ද්‍රවිඩ දේශපාලන සිරකරුවන්ට අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලත් තාම ඒගොල්ලන්ට කිසිම තීන්දුවක් ලැබිලා නැහැ කියන එක අපි ඔක්කොම දන්නවා. හිට ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාත් ගිය පාර්ලිමේන්තුවේදී කියලා තිබ්බා එතුමා හිරේ ඉන්නකොට මේ දේශපාලන සිරකරුවන් එක්ක හිටියා. ඒගොල්ලන්ට තීන්දුවක් ඒ ආණ්ඩුවෙන් ලබා දෙනවා කියලා. එතුමාගේ ආණ්ඩුවක් ඇති වුණොත් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුව ඔබතුමාගේ පියාගේ සහ ඔබතුමාගේ බාප්පාගේ ආණ්ඩුව තියෙන වෙලාවේ මේ දේශපාලන සිරකරුවන්ට මේ නීතිය ලබා දෙන්න. මොකද එක රටක් එක නීතියක් නම් ඔබතුමා දැනගන්න ඕනේ. මේ සුනිල් ඔබතුමා විතර නෙමෙයි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න හැමෝම දැනගන්න ඕනේ සුනිල් රත්නායක කියලා මිරිසුවිල් ඒ ඝාතනය කරපු ඒ මිනිමෙරුම් චෝදනා එල්ල වුණු ඒ ආමි සාජන් කෙනෙක්ව ජනාධිපතිතුමාගේ පොදු සමාව දීලා නිදහස් කරපු එක අපි හැමෝම දන්නවා. ඊට කලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමත් ජයමහ කියලා රොයල් පාක් එකේ මර්ඩරයක් කරපු කෙනෙක් ජනාධිපති සමාව දීලා තිබ්බා. ඒ වගේ ද්‍රවිඩ ජාතික ඒ දේශපාලන සිරකරුවන්ටත් ඇත්තට මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද වැරද්ද කියලාවත් තාම බලන්නේ නැතුව සමහර සිරකරු ඉන්න අවුරුදු 30ක් විතර ඒගොල්ලන්ට නිදහස් ලබා දෙන්න මේ බලය භාවිතා කරලා. ඒ වගේම තමයි එක රටක් එක නීතියක් නම් උතුරේ ගොඩක් ඉඩම් තියෙනවා, ඉඩකඩම් තියෙනවා. ඇත්තටම ආමි එකෙන් හරි ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් භාවිතා කරන ඉඩකඩම් තියෙනවා. ඒ ඉඩකඩම් ගොඩක් ඉඩකඩම් ඇවිල්ලා ඇත්තටම පෞද්ගලික ඉඩම් වල තියෙනවා, ඉස්කෝලවල තියෙනවා, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු තියෙන ඉඩම් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දකුණේ මං හිතන්නේ එහෙම ඉඩකඩම් වල පෞද්ගලික ඉඩකඩම් වල ඇත්තටම තියෙන
ත්‍රිවිධ හමුදාවට අයිති ඉඩකඩම් අඩුයි කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා ඉඩකඩම් පෞද්ගලික ඉඩකඩම් වහාම නිදහස් කරලා දෙන්න මේ බලය භාවිතා කරලා. ඒ වගේම තමයි enforced disappearances. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අතුරුදහන් වෙච්ච පුද්ගලයන් පිළිබඳව මම දැක්ක මේ අමාත්‍යාංශෙත් කියලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එක රටක් එක නීතියක් නම් සිංහල අම්මා කෙනෙක්ටත් දෙමළ අම්මා කෙනෙක්ටත් එතුමාගේ ඒ අම්මගේ පුතාට මොකද උනේ, ඒ අම්මගේ දුවට මොකද උනේ, තමන්ගේ සැමියාට මොකද උනේ කියන එක අහන්න ඇත්තට මේ අයිතිය තියෙනවා. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඒ මොකද උනේ කියන එක කියන්නේ ඒගොල්ලන් ජීවිතුන් අතර නැත්තම් මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට උනේ කියන එක කියන්නේ දැන් මේ ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි එක පුරාවිද්‍යා. Honorable member, you have 2 more minutes. Is it from my 10 minutes or the 7 minutes? 7 minutes. Can I, because I... No, your allocated time is only 7 minutes. ඒ පුරාද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවලත් අපිට ඒ අවශ්‍ය සිංහල කට්ටිය විතරයි ඉන්නේ. ඒක දෙමළ කට්ටියත් පත් කරන්න කියලා කියනවා. ඇත්තට මේ වගේ කතා මම මේ කතා කරන නිසා මාවත් ජාතිවාදියෙක් හැටියට ගන්න එපා. මම ජාතිවාදියෙක් නෙවෙයි. මම නුවර ඉස්කෝලේ ගියේ. මම මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහල ඉගෙන ගත්තේ. මට ගොඩක් සිංහල යාළුවෝ ඉන්නවා, දෙමළ යාළුවෝ ඉන්නවා, ඉස්ලාමීය යාළුවෝ ඉන්නවා. මම ජාතිවාදියෙක් නෙවෙයි. මේ අපේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න. ඒ වගේම තමයි I'd like to speak to the international community as well. In 2009, when you supported the government of Sri Lanka to finish the war or finish the freedom struggle, you know, the government of Sri Lanka gave you a promise. That the promise was that there will be a constitution will be formed in this country, a constitution that will be suitable for all the communities who live in this country, and the importance of transitional justice should be addressed in this parliament as well. And with 2/3 power, I think you can achieve a lot of peace in this country, sustainable peace. So I beg the international community to intervene with this government. And you know, transitional justice, one of the most important aspects of transitional justice is you know, one of the aspects is the Office of Missing Persons, which was established, but I don't think that's functioning positively. At the same time, it's important to give reparations to the oppressed. At the same time, finally it's very important for non-recurrence that a new constitution is drafted. So therefore, with 2/3 power, I think you're in the process of getting a new constitution. I think I beg with you to include the issues of the Tamil community in this constitution as well, because it's important to have non-recurrence. It's very important that Tamil issues are included in this constitution. And you know, generally, you know, there all sorts of issues are raised to say that a constitution can't be amended because there'll be minorities who might leave the government, or that the government, but this is a very strong government. So I urge you to use this very strong government to ensure that there's a sustaining solution in this country, and by doing so, by giving a new constitution. Finally, I would like to say, you know, இந்த நாட்டில் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு வீழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுகின்றது. எங்களுக்கு 10 ஆசனங்கள் கிடைத்திருக்கின்றது. உண்மையிலே 10 ஆசனங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதே ஒரு பெரிய எங்களுடைய நோக்கம். நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வாரதுக்கான காரணமே இந்த நாட்டில் இந்த தமிழருக்கான பொது அரசியல் தீர்வை அடைய வேண்டும் என்றதுக்கு. அதுக்கு 10 பாராளுமன்ற உறுப்பினராக சரி, 5 இருந்தாலும் சரி, எங்களுடைய நோக்கம் இந்த அரசியல் அமைப்பு உருவாக்க வேண்டும். அந்த வகையில் சில நேரங்களில் இந்த அரசாங்கம் ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கினால் சில நேரங்களில் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தல் போட்டியிட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஏனென்றால் மாகாண சபையின் ஊடாக எங்களுடைய வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கும். அந்த வகையில் நான் இந்த அரசாங்கத்துக்கு மிக ஆணித்தனமான ஒரு கோரிக்கை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த 3/2 பெரும்பான்மையை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை தர வேண்டும் என்று. நன்றி. Thank you.